ହେଇ ମୋର କିଛି ଦେଖଲା ଯାଉଛି। ହଟ 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 କାଶ ବିଲି ଯାଉନି। ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘାରୁଛି ଖାଲି। ଆମର ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ କାଲି ବନେଇଛି। ହରେ କୃଷ୍ଣ ରାଧେ ରାଧେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଫ୍ରେଶ୍ ବ୍ଲଗ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ସ୍ୱାଗତ। ଆଶା କରେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଥିବେ। ତ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମୋର ପୂଜା ପାଠରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଥଣ୍ଡାରେ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଯାଉଛି ବଟ୍ କ'ଣ କରାଯିବ। ତ ଇଏ ହେଉଛି କାନାର ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ମୁଁ ବନେଇଥିଲି। ବଡ଼ ପାଇଁ ବନେଇଛି, ସାନ ପାଇଁ ତ ଅଲରେଡ଼ି ଯେତିକି ବି ହେଇଛି ଆଉ ଦୁଇଟା ହେଲେ ତାର ଗୋଟେ ୱିକ୍ ପାଇଁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆମ ବଡ଼ ବାବୁର ବେଶୀ ହିଁ ନଥିଲା, ତା ପାଇଁ 3ଟାରୁ 4ଟା ହିଁ କରିଥିଲି। ତ 4ଟା ହିଁ ହେଇଛି। ଏବେ ଆହୁରି ବି ତାର 3ଟା ହେଲେ ଯାଇକି ଗୋଟେ ୱିକ୍ ପାଇଁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବ। ତ যেটা মানে লং স্কর্ট ভায়া কলে সেটা বহুত সময় লাগুଛି। এইসବୁ ଜିନିଷ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ହେଇଯାଉଛି। ମାନେ ଗୋଟେ ଟପ୍ ମାନେ ଟପ୍ ଆଉ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ହେଲା ବେଳକୁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ହେଇଯାଉଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ମୁଁ କରିଦେଇଥିଲି। ଏବେ ଶୀତରେ ଟିକେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ର କାମ ଟିକେ କମ୍ ରହୁଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଦେଇକି ତାର ଏଇଟା ବନେଇଥିଲି। ତ କାଲି ଯେତେବେଳେ ବନେଇଲି ମୁଁ କହିଲି ନେ ଆଜି ତାକୁ ଟିକେ ପିନ୍ଧେଇ ଦେବି, ସେଥିପାଇଁ ପୁରା ଧୋଇ ଧୁଆକି ରେଡ଼ି କରି ରଖିଦେଇଥିଲି। ତ ଏଇଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନେ କହିବେ। ତ ସିଏ ତ ଯାହା ପିଲେ ସେଇଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହିଁ ଲାଗେ, ବହୁତ ଭଲ ବି ଲାଗେ, ଆଉ ଦେଖିଲେ ବି ବହୁତ ଖୁସି ବି ଲାଗେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଫଟାଫଟ ମୁଁ ରୋଷେଇ ସାରି ନେବି, ତାପରେ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟାକୁ ଆପଣମାନେ ଏନ୍ଜୟ କରିଥାନ୍ତୁ। ନୂଆ ରେସିପି ସହିତ ବ୍ଲଗ୍ଟାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବି। ମାନେ ପାଗର କିନ୍ତୁ କିଛି ନାମ ନିଶାନ ନାହିଁ, ଥଣ୍ଡା ସେମିତି ହିଁ ରହିଛି। ତ ଆଜି ନା ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ରେ ନା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଗୋଟେ ରେସିପିଟେ ସେୟାର କରିବି, ଯେଉଁଟାକି ସାୟଦ ଆପଣମାନେ କରିଥିବେ। କିଛି ଲୋକ କରିଥିବେ, କିଛି ଲୋକ ଜାଣିଥିବେ, କିଛି ଲୋକ ଜାଣିନଥିବେ। ତ ମୁଁ ଏଇଟା ଶିଖିଛି ମୋ ମାଆଙ୍କ ଠାରୁ, ମାନେ ମୋ ଶାଶୁ ମାଆଙ୍କ ଠାରୁ। ସୋ ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନା ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ଗୋଟେ ମିନିଟ୍। ଏଇଟା ହେଉଛି ଶାଗ ନୁହେଁ, ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଗୋଟେ ଶାଗ, ନାହିଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୂଳା ପତ୍ର। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଏବେ ମୂଳା ମିଳୁଛୁ, ଆଉ ଧଳା ହଉ ନାଲିଆ ହଉ ଏବେ କେତେ ଭେରାଇଟିର ମୂଳା ମିଳୁଛି। ତ ଇଏ ହେଉଛି ନା ମୂଳା ପତ୍ର। ଆପଣମାନେ ଏବେ ଭାବୁଥିବେ ମୁଁ ମୂଳା ପତ୍ରର ଶାଗ କରିବି। ହଁ, ମୂଳା ପତ୍ରର ବହୁତ ଶାଗ ବି ହୁଏ, ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ଶାଗ ମିଶାଇକି ତାକୁ ଶାଗ ବି ବନେଇ ଦିଅନ୍ତି। ତ ଆଜି ନା ମୁଁ ଏ ମୂଳା ପତ୍ରରେ ପତୁଆ ବନେଇବି। ଏମିତିରେ ତ ମୂଳା ପତ୍ରର ପତୁଆ ମା ହିଁ କରନ୍ତି। ତ ମୂଳା ଆସିଥିଲା ହେଉଛି ଯେଉଁ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଲାଗିଥିଲା, ତା ପରଦିନ ଆସିଥିଲା ମୂଳା କିଛି। ତ ତାର ଶାଗ ଏଇଟା। ମାଆଙ୍କ ଦେହ ଟିକେ ଭଲ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଫ୍ରିଜରେ ରଖିଦେଇଥିଲେ। ତ ମୁଁ ଖାଇଛି ମୂଳା ତାକୁ କୁହନ୍ତି କ'ଣ କହିଲେ ପତୁଆ, ମୂଳା ପତୁଆ, ଯେଉଁଟାକି ପତ୍ରରେ ପୋଡ଼ାଯିବ ପତୁଆ। ତ ମୁଁ ମୂଳା ପତୁଆ ଖାଇଛି, କିନ୍ତୁ କେବେ ବନେଇ ନଥିଲି। ମା ତାଙ୍କର ସବୁ କିଛି ପ୍ରୋସେସ୍ ବନାନ୍ତି। ଏବେ ବି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କହିଲି କି ମା ମୁଁ ବନେଇଦେମି କି, ମା କହିଲେ ତୁ ପାରିବୁନି, ଛାଡ଼, ଆଉ ତୁ ସେଟା କିଛି କନେ ତୁ ପାରିବୁନି। ସେ ମୋତେ ଏଥିପାଇଁ କହିଲେ କି ମୁଁ କେବେ ବି ନିଜେ ହାତରେ ତିଆରି କରିନି। ମୁଁ ଦେଖିଛି ସେ କେମିତି କେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ କରନ୍ତି, ଦେଖିଛି, କିନ୍ତୁ କେବେ ମୁଁ ନିଜେ କରିନି। ତ ଯେହେତୁ ଘରେ ପତ୍ର ଥିଲା, ତ ମୁଁ କହିଲି କାହିଁକି ୱେଷ୍ଟ କରିବି, ଏମିତିରେ ବି 2 ଦିନ ହେଲାଣି, ତ ଗୋଟେ ପାଚି ଯାଇଛି, ତ ବେକାର କାହିଁକି ନଷ୍ଟ ହେବ। ତ ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଯାଉଛି, ମୋତେ ଖାଲି ପ୍ରୋସେସ୍ କହିଦିଅ, ମୁଁ କରିଦେବି। ତ ମୁଁ ତାଙ୍କଠୁ ଆଉ ଥରେ ବୁଝିନେଲି କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରୋସେସ୍। ତ ସେଇଭଳିଆ ମୁଁ ବି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜି ସେୟାର କରିବି କେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ଟା କରିବି ପତୁଆ। ଟେଷ୍ଟ କରିକି ଜଣେଇବି କେତେ ଭଲ ଲାଗିଲା। କିନ୍ତୁ ସତ କଥା କହୁଛି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଏଇଟା ଖାଇଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ତ ଏତିକି ମୋ ପାଖରେ ପତ୍ର ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି, ଇଏ ବାଲା, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏତିକି ପତ୍ରକୁ ମୁଁ ଏବେ କରିବି ପତୁଆ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆକୁ ରେଡ଼ି କରିବା, କେମିତି କେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ କରୁଛି ସେଇଟା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ମୂଳା ପତୁଆ ପାଇଁ ମୋତେ ଏଠି ଚୁଲିର ଆଞ୍ଚ ଦରକାର। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଘଷି ତଡ଼ା ହେଇଯାଇଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ମା ସବୁ ପକେଇଛନ୍ତି, ମୋତେ ସବୁ ଆସେ ନାହିଁ, ମୋତେ ସବୁ କିଛି ଆସେନି। ତ ସିଏ କହିଲେ କି ପିଠା ପଣା ପାଇଁ ଏଇଭଳିଆ ଆଞ୍ଚ ରହିଲେ ତୁ କିଛି ବନେଇ ପାରିବ। ତ ଆଜି ଯେହେତୁ ମୁଁ ପତୁଆ ବନେଇବି, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଗୁଡ଼ା ହିଁ ଆଣିକି ଜାଳୁଛି ଏବେ, ତାକି ମୋର ଆଞ୍ଚ ରହିବ ଆଉ ପତୁଆଟା ବି ମୋର ଭଲ କି ହେବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇ ଭାତରେ ପାଣି ଦେଇଦେବି। ମୋ ହାଣ୍ଡିଟା ଖରାପ ନ ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ ପାଉଁଶ ବୋଳି ଦେଇଛି, ତାକୁ ଡେଲି ଏ ପାଉଁଶ କାଢ଼ି ଦେଇକି କ୍ଲିନ୍ କରିଦିଏ, ତାକି ମୋର ମାନେ ହାଣ୍ଡି କଳା ନ ରହୁ। ହାଣ୍ଡି କଳା ରହିଲେ ତାକୁ ସଫା କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ, ମୋତେ ସବୁ ସଫା କରି ଆସେନି। ତ ତା ପାଇଁ ମୁଁ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦିଏ, ତାକି ଇଜିଲି ମୁଁ ସଫା କରିଦେବି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରୋସେସ୍ଟା ଆରମ୍ଭ କରିବା, ପତୁଆର ପ୍ରୋସେସ୍। ଫିଲହାଲ ତ ମୁଁ ଏବେ କ'ଣ କରିବି ନା, ଯେଉଁ ଅନ୍ଧାର ଖାଉଛି, ଏବେ ନା ମୁଁ ଘରେ ଗୋଟେ ରୋଷେଇ ଆଇଟମ୍ଟେ ବନେଇବି।
मटर घुगनी तो ताको आगे प्रथम बनईदेवी ता भितर यार व्यवस्था भी करदेवी ताकि भात मोर हो सारा बेलू ये भी रेडी कर रखी सांगे सांग पकेबी नहने आंच कमिज आंच कमिगले पुणी प्रोब्लेम हम कहीं तरकारी से बेसी किसी होना तो आंच बेसी रही तो केवल भात ही आंच रही तो से बेसी लेट करनी तो जाऊँ फटाफट घुगनी तरकारी तो ये आम जो मूला पत्रटा अच्छी ताको ना प्रथम भलसे धोई आनी चाहिए आप काटी पारे चुन चुन करेंगे सेमती ही पेसी पारे तो प्रथम ग्राइंडर गुड़ा सब दे दूची हमने मोटे 3 रू 4टा सुखला लंका देची टिके राग हवा पाए मोटी देची कला सुरिस देखो पड़ जीव ना बेसी डाउन करमी तापर मोटी देवी गोटा जीरा देखो एबे आपको ना पेसी दबा आ से भी बहुत हल्का माने पानी देके चाहिँ गले आकु काठुआ माल दरकार माने पतुआरे पत्र रे जेतु काठुआ जदि न हो से पूरा बही जीवो तो ये मोर बट्टा परफेक्ट है छी म अपन मान ना बैक कैमरा देखोची केमती देखाउची ये देखो पूरा ग्रीन अपन लाइट लाइट देखे दोची ये देखो पूरा ग्रीन ग्रीन देखले तो एबे आकु रेडी करवा तो चलतु एबे आलू को चुन चुन करके काटिकी रेडी कर आलू कटियाटा मुझे आपण देखी तापर आम केमती को प्रोसेस रेडी करवा तापर आम पतुआ बनवा तो सेटा मु आपण देखी ये देखो ये भाया बेसिक पूरा चिकन करके बाटी ने तो ये मुझे आलू काटिकी रेडी कर चलतु चलतु एबे पतुआ आम कदली पत्र आनिया जीवा एक्चुअली पतुआ हूँ शाल पत्र ही बेस्ट शाल पत्र बहुत बढ़िया भाव पतुआ हुए तार बास्ना आप जानते शाल पत्र बास्ना बहुत सुंदर आउ तेणु से अनुसार पतुआर टेस्ट भी बहुत बढ़िया लगे कहीं पत्र बास्नाटा ही थाए किंतु एबे मो पाखर शाल पत्र ना मार्केट आनिले जाइए पतुआ सब हो पार तो एबे फिलहाल मुझे जाऊँगी कदली गचर से तलू ही काटिक आनमी आ चलतु जीवा पत्र आनिबा तापर ताको रेडी करबा काने भात आ किछि समय पर हमर भात कंप्लीट हे जो तापर संगे संगे पके देबा को पड़िबो नने आंच कमी जीवो चलन तो एथिरे मु देछि देखंतो हळदी देछि लूण देछि आ आलू को काटि देछि आ जोटा को बाटिकी रखी ताकू एबे देली तो एबे सोरिष तेल देदेबा देकी ताको भल से गोली नवा एबे ताको भल से गोली नवा पूरा मिसई दवा केमती आलू से तो पूरा कोट ही जीव ओके तो ये मु प्रस्तुत कर देछि एक्चुअली मु साइज करके बांधी पारे माँ बुढ़िया को साइज रे बांध देबे मते जना नै फिर भी मु कर देछि पकेइबा तापर बनेइबा तापर खाइबा प्रथम प्रथम थोड़े ना एमती हुए एक्चुअली 19-20 तो जहाँ भी हो चलतु एबे मु पकेइबी आ देखिबी कि माने रेडी चला पर मु आपन देखिबी
आंचटा की काढ़ी हम ना कहीं मुझे बहुत लंबालिया कर देछि ना से जाने भल हम सिद्ध हो पार कि ना खुलीगला ना पिछला जहाँ हम चलदेवा यथा तथा कि मुझे तो देदेछि है जना पड़ो केमी मोर भलरे हो जाओ मन न कष्ट हम ओके प्रथम ट्राएटा टी गड़बड़ हो जाए तो यहाँ मोर प्रथम ट्राए मोर मटर तरकारी बसी फुटला मटर तरकारी न्यूट्रेला पकई खाइबे भावते ये टाइप पड़े कि मो पति देव मटर तरकारी न्यूट्रेला पकड़े भल लगे तो ये मोर फुटा सरीगला ए लास्ट छुंक फुटण सरी फुटण नहीं जीरा देकी छुंकीदेवी पतर है मुझे काढ़ी देखिए केमी देखा केमी जाए लुण सब मोर अलणा हो जाए माने टिके टिके तरकारी मोर अलणा भाग रही जाए तो सहीटा मोर माइनस पॉइंट देखा जो कौन हो तो चलते मुझे आपको उजाड़ी दिए माँ भी जाइए बाथरूम देह टे बहुत खराब से चली भी पार टे टेंशन कौन करा कहतु बयस हेल्ले मैंने समस्त किसी ना कि गोटे प्रोब्लेम बाहर कौन करा गोटे वयस्क लोक पाखे रही ना बहुत साहस लगे खास करना गोटे बहुटे जो गोटे शाशु घर को आसे ना एटलिस्ट शाशु गोटे रहा निहाती दरकार ताकि सी ना स्ट्रंग भली लगे आउ चलतु तो टाइम आसिक 3:30 ओहो हो देखिया केमती प्रथम थर बनई हूँ आंच भल नाला बहुत समय बसई देती कहीं गोटे भात होता पर बेसी जाल भी दरकार ही नाला तो चलते काढ़ा देखिया केमी हालत अच्छी पूरा धूली ये खाली लोग देखो वाह बहुत बढ़िया बढ़िया सिद्ध भी जाइए है तो परफेक्ट आलू भी सीझी जाइए टेस्ट करिवार बाकी अच्छे परफेक्ट तो आपण मन कहतु केमती लगला मु पूरा पाखर आपण मन देखु पतुआर लुक चलो टेस्ट करके खाली लुण ता केमी से मुझे जानी घरे टेस्ट करला जना पड़ो चलो फाइनली मो मेहनत फल बहुत बढ़िया है परफेक्ट कर पार्ची तो आपण मैंने कमेंट करी कहतु लोग देखिए आप कौन लगे भल लगे कि ना टेस्टा कला जना पड़ो केमी बाकी लुक देखिए आपण मैंने जापारे हाँ किटा तो भल हो तो चलतु घरे एवं नहीं रखीदेवी आबे तो खाइबार नहीं कहीं भात खाई जस्ट गड़ी थी भात खाई सारा बेलू हो गला 3टा तो माने 3टा मैंने कम सब सारा 3टा हो जाता तो 3:30 भी हो तो अधघंटे गड़ी थी आसी मुझे जाए देखे चुली कौन पकई मोर केते बाट गला परफेक्ट हो तो चलतु टेस्ट कला कहली जमी था जहाँ था बन पारे से बड़ कथा आउ टेस्ट तो 19-20 हम नुआ नुआ कले मैंने ये प्रोब्लेम चलतु हे गुड इवनिंग इवनिंग रे टिके चाह नहेले हेनी तापर एबे ठंडा कमिलानी कहीं कहले लघुचाप होती आपण मैंने न्यूज रे बहुत सारा न्यूज रे देखी थे कि लघुचाप हबार अच्छी लघुचाप होती वर्षा हबार अच्छी
ଆଉ ବର୍ଷା ହେଲେ ମାନେ ଉଠେଇଲେ ମାନେ ଟିକେ ଥଣ୍ଡାଟା କମିଯାଏ। ଆଉ ଯଦି ବର୍ଷା ହେଇଯାଏ ତାପରେ ଯୋଉ ଶୀତ ପଡ଼ିବ ବାପରେ ବାପ, ମୁଁ ସେଇଟା ଭାବିଲା ବେଳକୁ ମୋତେ ବଡ଼ ଟେନସନ୍ ଲାଗୁଛି। ମୋତେ ଥଣ୍ଡା ନା ଜମାରୁ ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ, ମୋତେ ଶୀତ ଦିନ ଜମାରୁ ବି ପସନ୍ଦ ନୁହଁ। ଆଉ କାହିଁକିନା କିଛି କାମ ହିଁ କରିହବନି, କିଛି ବି କରିହବନି। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଶୀତ ଦିନ ଜମାରୁ ଭଲ ନାହିଁ। ଏମିତିରେ ଦେହ ବି ଶୀତ ଦିନରେ ଖରାପ ରୁହେ ଥଣ୍ଡାଟା ପାଇଁ, ଫିର୍ ବି ତାଠୁ ବଡ଼ କଥା କ'ଣ କହିଲେ ଶୀତରେ କିଛି ବି କରି ହୁଏନି। ଆଉ ଏବେ ତ ମୋର ଠାକୁର ପୂଜା କାନା ବହୁତ ଲେଟ୍ରେ ହେଉଛି। ଆଗରୁ 6ଟା 6:30 ସୁଦ୍ଧା ମୋର ପୂଜା ସରିଯାଏ। ଆଉ କିନ୍ତୁ ଏବେ 7ଟା ହେଲା ବେଳକୁ ଯାଇକି ମୁଁ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରୁଛି, କାହିଁକିନା ଦେହ ଖରାପ ପାଇଁ ମୁଁ ବେଶୀ ଜଲ୍ଦି ଗାଧୁନି। ଆଉ ଘରେ ବି ପରମିସନ୍ ଦେଉନାହାନ୍ତି ନାହିଁ ତୁ ବେଶୀ ଜଲ୍ଦି ଗାଧାନି, କାହିଁକିନା ଦେହ ଟିକେ ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁସ୍ଥ ହେଉଛି। ତ ପୁଣି ଯଦି ଦେହ ଖରାପ ବଢ଼ିବ ତାହେଲେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ। ତାପରେ ମାଙ୍କର ଦେହ ବି ଖରାପ ହେଇକି ପଡ଼ିଛି, ତ ଗୋଟେ ଜଣେ ପଡ଼ିଛି ସେ ଟେନସନ୍ ମୁଣ୍ଡରେ ଅଛି, ତ ଆଉ ଜଣେ ପଡ଼ିଗଲେ ତାପରେ ଘରର ଲେଡ଼ିଜ୍ ଯଦି 2 ଜଣ ଯାକ ଦେହ ଖରାପ ହେଇ ପଡ଼ିବ ତାହେଲେ ତ ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବି ଟିକେ କହିଲି ଠିକ୍ ଅଛି ଲେଟ୍ ଟିକେ ଘଣ୍ଟାଟେ ଲେଟ୍ ହେଲେ ବି ଚଳିବ, ଆଉ କ'ଣ କରାଯିବ। ଏବେକା ଚାହାରେ କେବଳ ଅଦା ହିଁ ବେଶୀ ପଡ଼ୁଛି, କାହିଁକିନା ତଣ୍ଟିକୁ ବି ଆରାମ ଲାଗିବ ଆଉ ଥଣ୍ଡା ଫଣ୍ଡାକୁ ପାଇଁ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଚଲନ୍ତୁ।